سلام سلام. كم كل جزء دقيمة سلام قبل يفتو بزخنة نزا فيديو سمعكم شر تلكموز بلص أقداسي مغنياتو سلامتا أقداس زبلو زلوخو كساب حجي بزن صبات زيهم انتاي كاقات امصنيحو كلنا رئينا لنا ماليتي هجين تا يزدل زلو اتي خدو صنحو نا جنبار قلمله قدم زمتيو لكع زخونه سب بزعبا زي زوردكو بيدو تحري تمليصا سمع يخالي كما جمرتا عقمي يبلو من نقول نجر عقمي يبلو من إليه كما جمرتا أنا مزن صبات زي جميرة مالتي هجي أبزي بزح زرارب نجر إندي زلو عقمي يبلو من كتب نحرهم كان حدا سب بزعبا بوليتيكا نحط زاربا لي خاخونكا بوليتيكا ركيغي بطعم ركيغي كمزو كلنا نفلطو مالتي بوليتيكا قسيلكا ndahanezka كتوسدن تزيك إلكا بكا ببزح نجر نحري كم زمحواتنا زخدو صنحو دحر هتكودو فتينكا بفلاي زدن بتقاموني يتاويان أزيو تنقافي معناتو اتي على السراحة قف حنامبر مغنيات اب إيرتراويان بزح تلمات أقاتيمو الله كاب تسرع جمير كامالتي ناي جنزب ناي قلي ناي مكحات بزح نجار أقاتيمو سلازولو حجي زخونة إيرتراوي تتنكيفي مالتي تتنكيف سلازولو بإمنة تتنكيف له بغحدة تتنكيف له ببوليتيكا تتنكيف له بكل نجار تتنكيف زلو إيرتراوي هجي إذا دم بتقاومني إيرتراويان تتنكيكاها تحزو زلكا حقن حقاونتن نصرنت وزته كلهم نجارات مالتي حزب زفلطو بصوتكا زفلطو مسي مقال استخا تلازيبكا زغبركا يخون اللوغو امبر بناي قولكا حساب نحري كيتكايو زناي دم بتقاوم إيرترا نابزخون نجار كتبصو حيتخدنا مخنياتو اتي كم هزبن كم هاجرن ني اتراويان عني زلو ولقى اتحساسبا ني بعل سياسي بزي اتحساسبا زيو زعنو هزبي حجي تقريه خدلكا ايكلني لذي زو محوات زي انكا اني زي صاحبنا صنحي بقى كارتي سرعات وي جوجله نا هقدف كابو ولا حدا فلي نجر اير اخلهم انا خام مجمرتا جنتا طبايم وي تابهروم سلازو فلطوا جن بقى نزي قنع دم بفتحي نا إيرتراويان بقى ببقصري هيبم هقدفن قلن دابلو بزح نجر مالي جيتي تحتت زبلهم زلو ابزن عمنا تحتتي إليه صحيف اللهم زلخو لكي سبات أسيرا مالو بسانكم اب إثيوبيا بزح نجر أقاتيملو بسانكم اب زي دم بفتحي بزح نجر أقاتيملو بسانكم اب زي برجن حمودو بزح نجر أقاتيملو بسانكم ون عطاليلكا حطو حتى زدله جنزب كفل نابلكا نهزب جنزب مدنجار ونالو ببقوركم مسيب تنجرات كل نجرات مالتي كالا خالون بزح نجر يزلو مالتي لذي بزو كل نجرات إذا سبات زيهم تحتتيهم كندي نجر زابيد زي حجي كم مدب صراحة زقددن جن حجون نتنقق علينا زبلو زلوخو بحجون بزم سبات زيهم زخونه إرتاو خداناجر يقولون زخونه طرنافه خداناجر يقولون زخونه منقسقاس خداناجر يقولون بعيبو برجن حمودو كاب تقولبال برجن حمودو ناب زخونه نجر
እንታሽኩም ክገብር የብሉን ማለት እዩ በርጌና ሓመዱ ከም በርጌና ሓመዱ ውዱብ ዲ ክኸውን ዝደሊ ምንቅስቃስ ዲ ክኸውን ዝደሊ ካልእ ዲ ክኸውን ዝደሊ ማዕበል ኮይኑ ድክቕፅል ዝደሊ ኣብታ በርጌና ሓመዱ ኮይኑ ክውስን ክኽእል ኣለዎ ኣብታ በርጌና ሓመዱ ኮይኑ ሕግን ሕጋውነትን ናይ ምንቅስቃስ ዲ ናይ ውዱብ ዲ ናይ ማዕበል ዲ ኩሉ ነገር ዘድልዮ በርጌና ሓመዱ ኢሉ በርጌና ሓመዱ ንኩሉ ነገር ኣብታ በርጌና ሓመዱ ኮይኑ ከም ቀደሙ ኣብኣ ኮይኑ ቃልሱ ክሕይል ኣለዎ ብዛዕባ በርጌና ሓመዱ ከምኣ ንሪኣ ንከላ ኣለና እዞም ሰባት እዚኦም ግን ወላ ኣብዚ ሕጂ ዝኸይድዎ ዘሎ ሕጂ ናብ ምርድዳእ ዶ ናብ ልዝብ ዶ ገለገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣይሰርሕን ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ኣነ ብለኩም ኣለኹ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰማዕኩም ሸር በልዋ ሕጂ ዘይኮንኩ ዝዛረበሉ ዘለኹ እቲ ነገር ክኸድዎ ከለዉ ክፈሽሉ ከም ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ተዛሪበ እየ ምዞም ሰባት እዚኦም ብዝኾነ ነገር ተላዚብካ ዝኾነ ነገር ከተዕውት ከም ዘይትኽእል ዝኾነ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ምዚኦም ልዝብ ዝበሃል ኣይሰርሕን ኢለ ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ዝተዛረብክዎ ኣሎ ኣብቲ ሩሱን ግዜ ንሶም ብዙሕ ክዕንድሩ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ኣብፅሒናዮም ዘለና ዋጋ ከፊልና ኣለና ቪድዮታትና ስምዕዎ ብዚ ንኣብነት ኣብዚ ቻነል ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ድሕሪ ተመሊሱ ማለት እዩ ወላ ክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ ድሕሪ ሰሚዖማ እታ ነገር ብኸመይ ክትከይድ ፀኒሓ ኩልና እንዳረኣናዮ ዝመፀና እዩ ቀንዲ ነገር ግን ቀንዲ ነገር ብሕጂ በዞም ሰባት እዚኦም ዝኾነ ሰብ ክዳናገር የብሉን ከም ሚድያ ተፈታዊ ሸው ከም ሚድያ ከም ምትእኻብ ገንዘብ ሒዞን ክኸይድ ፀንሕኻ ንሱ እዩ ተፈታዊ ሸው ሰልጠነ ነዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይኣትዎ ነይሩ ንሶም ፈልከታ ይንበሉን እዚ ዘረባ እዚ እውን ቀደም ተዛሪበ እየ ኣነ ሰልጠነ እውን ምስኦም ተሓታቱ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ንሱ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ሶም ኣብ ኢትዮጵያ ክመላለሱ ፀንሑ ኣብ ባይታ እንታይ ይገብሩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ክብል ይኽእል እዩ ከም ሓቂ ማለት እዩ እሱ ዘይፈልጦ ነገር እውን ኩሉ ይኽእል እዩ ግን ሰልጠነ ሚድያ ሒዙ ኣብ ገንዘብ ምትእኻብ እሱ ከንቀሳቀሶም ፀኒሑ ገንዘብ ኣኪቡ ስለ ዝሃቦም እዩ ንበርጌና ሓመዱ ብገንዘብ ገይሮም ከም ዝእሰሩ ገይሮሞም ገንዘብ ሂቦም እሲሮሞም ማለት እዩ ገንዘብ ስለ ዝረኸቡ እዮም ነቲ ጨንፈር ኢትዮጵያ በርጌና ሓመዱ ከምዛ ይሰርሕን ከም ዝብተንን ከም ዝእሰርን ገይሮሞ ምን ዝኣክበሎም ገንዘብ ሰልጠነ ዝኣክበሎም ገንዘብ ኣብዚ ጉዳይ ዝተጋገኹ ይመስለንን ብካልእ ገንዘብ ክእኩቡ ይርአና የምን ኣነ ከም ኣነ እዞም ሰባት እዚኦም ብካልእ ገንዘብ ክእኩቡ ኣይረኣኹን ኣይሰማዕኹን ገለ ሰባት ግን ብገንዘብ መጨጨ ዝበሃል ምስለኒ እሱ ብገንዘብ እውን ከም ዝተሓጋገዞም እንታይ እዩ ዝሰርሕ ካበይ ዘምፅኦ እንታይ ትካል ኣለዎ ኣነ ኣፍልጦ ይብለይ ግን ብገንዘብ ንሱ እውን እንታይ ሽሙ ከም ዝገብር ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ ገንዘብ ብሰልጠነ ከም ዝእከብ ኣነ እዚኣ ዝፈልጣ ስለዚ ንገንዘብ ክብሉ ዘም ሰባት እዚኦም ነዚ ኩሉ ነገር ክኸድዎ ፀኒሖም ማለት እዩ ስለዚ ገንዘብ እንተዘይረኽቡ ነይሮምሲ ንበዓል ዘርእሰና ኣይመእሰርዎምን ነቲ በርጌና ሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክብትንዎ ዓቕሚ ኣይምረኸቡን ገንዘብ ስለ ዝረኸቡ እዮም ጨንፈር ኢትዮጵያ በርጌና ሓመዱ ከምዘይእከቡ ከምዝእሰሩ ከምዝሽቕርሩ ብገንዘብ እዩ ዝኩሉ ነገር ተኻይዱ ማለት እዩ ንገንዘብ ንውልቃዊ ረኣይኒ ንውልቃዊ ረብሓታቶም
ሕጂ እታ ውልቃዊ ረብሓታቱ ብዙሕ ሰብ ዘይረዳእ ኣሎ ውልቃዊ ረብሓታቶም ካብ እቲ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ምውሳድ ጥራሕ ኣይኮነን ታይዳ ከም ምንቅስቃስ ተመዝጊብካ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘብ ክትረክብ ከም ትኽእል በዓል ኣሜሪካ ብበዓል ካልኦት ሃገራት ገንዘብ ክትረክብ ከም ትኽእል ንሱ ውልቃዊ ረብሓታቶም ክጥቀሙሉ ፀኒሖም ሕጂ ንሕና ንብሎ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ኢትዮጵያውያን ባዕሎም እንታይ ይብለው ኣባር ኬድካ ምስተምስታይን ምሰዋልድን ወዘተ ወዘተ ኢሎም ዛርቡ ንሰምዖም ኣለና ሕጂ እቲ ባር ክንብሎ ፀኒሕና ኢና ዘይኣምን ሰብ ተሊ ድሕሪት ተመሊስካ ኩሉ ኣነ ንገዛ ሰይት ግንባር ባር ይብሎም እውን ነይረ ገለገለ ከምኡ ኢለ ዘውረድኮ ቪድዮታት ኣሎ ኦኬ ምክንያቱ ገለገለ ንሪኦ ነገር ነይሩ ንሰምዖ ነይሩ ማለት እዩ ተፈጥሮ እቲ ግንባር ኢሉ ዝመስረቶ ኪሮስ እዩ ኪሮስ መስተ ኣይሰትን እዩ ምሰዋልድ ኣይዘውርን እዩ ምባል ከይከኣል ይከኣል እዩ ምስቲ ናይ ኪሮስ እኳ ካልእ ብዛዕባ ኪሮስ እውን ካልእ ሓሳብ ነብሩ ይደኣነ በዚ ግንባር ጥራሕ ኢሉ ዝጀመሮ ዘይኮነሲ ብዛዕባ ኪሮስ ካልእ ሓሳብ እውን ተዛሪበ ኣነ እቲ ካልእ ሓሳብ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ኪሮስ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ትግራዋይ ከም ኢሳያስ ሕጂ ቃልሲ ኤርትራውያን ጨውዩ ዝኾነ ነገር ከካይድ ኣይቆበለኒ ኣነ ኣይቆበለኒ እዚኣ እውን ርእሳ ዝኽኣለት ሓሳብ ኣነ ዝዛረበላ ፀናዕቑ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራውያን ይዕበይ ይንኣስ ብደቀባት ክምራሕ ክኽእል ኣለዎ ደቀባት ዘይምስርትዎ ምንቅስቃስ ደቀባት ዘይመርሖ ምንቅስቃስ ክዓኒ እዩ ዘለዎ እዚ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበልየ ደጊመ ንቐፃል ዝብሎ እውን ንሱ እዩ ሕጂ ምስ ኢሳያስ ገይረ ብዛዕባ ኪሮስ እውን ዝሓሳብ እዚኣ 3 ግዜ ቪድዮ ሰሪሐላ ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ንሱ ኮይኑ ኣነ ዘይቅበሎ ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኪሮስ ንውልቃዊ ዝናታቱ ክብል ነቲ ጉለባል ብርጌድ ንሓመዱ ኩዕንዎ ምብጋሱ ስም ጆን ከዓ ከጥፍእ ሰሪሑ እዩ ማለት እዩ እዚኡ እናገለፅና መፂና ኢና ስለምንታይ ስም ጆን ከጥፍእ ኪሮስ ተንቀሳቂሱ ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ ኪሮስ ጆን ብላግ ምስ ተኣሰረ ጆን ብላግ ምእሳሩ ፅቡቕ ዕድል እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ኪሮስ ኢሎም ኣብ ማስ ሜድያ ክዛረቡ ሰባት ሰሚዕና ካብኡ ቀፂልካ ምጅማር ግንባር ዶ ጀማሪ ግንባር ኪሮስ ዶ እንዳበልካ ዝቐፀለ በቲ ሓደ ስም ጆን ብላክ ምህሳስ ተኻይዱ ማለት እዩ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዕበይ ይንኣስ ወደባት ኤርትራ ዘይመስረቶ ወደባት ኤርትራ ዘይመርሖ ክዓኑ ኣለዎ እንዳበልኮ ዝመፃኹ ብዘይ ቀል ዓለም ብሕጆም ክደጋጉመ ከም በዓል ኢሳያስ ክሻምሻ ተኣኪባ ሕጂ ንኤርትራውያን ክፃወቱልና ኣይነፍቅድና ብሕጂ ከም ሰቦም ምስ ህዝቢ ኤርትራ መሰላቶም ክረኽቡ ካብቲ ዝሕጎሰሉ ነገር እዩ ምክንያቱ ክንደይ ጥዑያት እውን ከለዉ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ከም በዓል ኪሮስ ማለት እዩ ኪሮስ እውን ብካልእ ባህርታቱ ብገለ እኮ ኣዝዩ ተፈታዊ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ክኾዶ ዝፀንሐ ግን ጠቕላላ ኣዝዩ ተቐባልነት የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ወደባት ዶ ገለ ንብሎ ፈቲኻ ፀሊኻ ኩልኻ ክትኣምነሎ ትክእል ኣለካ ክሳብ ሕጂ ኣጋጢሙካ ዘሎ ታሪክ ክትመሃረሉ ዘይትኽእል ንሕርዋንካ ታሃንገብረካ ብወጃህላይ ዝኽይድ ነገር የለን ብሕጂ ኦኬ ኤርትራውያን ነታ ኤርትራ ከም ዝመስለና ክንገብራ ክንክእል ኣለና ተጋሩ ትግራይ ኣላቶም ሱዳናውያን ሱዳን ኣላቶም እዚ ደጋጊምና ዝተዛረብናዮ ዘረባይ ብሕጂ ብሙስሊምነት ብቐል ዓለም ደቀባት ኣይትበሉ ገለገለ ትበሉ ከምዚ ባህል ኣይሰርሕን እዩ
ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ይለዓል ኣሎ ስለምንታይ ብኸመይ ምክንያት እዩ ሰብ ስለ ፀላእና ወይ ፀበብቲ ስለ ዝኾና ከመይልና ከምኡ ንሓስቦ ባዕልና ብስደት እንና ዘለና እንታ ኮይና ናብ ስደት ወዲቕና ዘለና በዓል እሳያስ ማንክ ክሻምሻ ተኣኪቦም ነዚ ሃገር እንታይ ገይሮማ ኣለዉ ቁኑዕ ኣመራርሓ ነይሩ ተዝኸውን ካብ ዝተወሊድኩም ዝበሃል ሓሰብ ኣነ ከም ኣነ ኣይኮነን ትዛረበሉ ክሓስቡ እውን ኣይምኽኣልኩን ዘዛርበና ዘሎ ዝሕስበና ዘሎ ደቀባት ዘብለና ዘሎ ግን ክንደይ ጉሓፋት ደቀባት እኮ ንርኢ ኣለና ኣሕዋታ ትቐትል ክንደይ ረሳሓት ሰባት ደቀባት ኤርትራ ዝበሃሉ እንኮን ደቀባት ኤርትራ ዝፃወትሎም እንኮን ንርኢ ኣለና ወደባት ስለ ዝተባሃለ ኩልኻ ቁንዓትኻ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ነገር ሓደ ብሓደ ከተፃወፎ እንድሕር ኮንካ በቃ ብኸምኡ ኢኻ ንበዓል ኢሳያስ ዳ ብኸመይ ኢኻ ክትቃለሶም ሕጂ በዓል ክሻምሻ ኢሳያስ ስልጣንካን ገንዘብካን ጨው እዮም ዝፃወቱልካ ዘለዉ ከም ህዝብሲ ወደባት ኢልካ ክትቃለሶም ግድነት እዩ ፈዛዛት 35 ዓመት ገንዘብ ሓጎስ ክሻ ቋፀሩ ትፈልጦ ነገር ይብልኩምን 35 ዓመት ኢሳያስ ይቆፃፀሩ ንኩሉ ነገር ትፈልጦ ይብልካን ስለዚ እዚ ኩሉ ዓመታት እዚዩ ሓደ ነገር መረዳእታ ክፈጥረልካ ዘይክእል ድሕሪ ኮይኑ ምሳኻይ ንዓብድ ኢና እቶም ደቀባት ንብዘለና ደኪርና ፀፊዕና እጋርካ ሴርና ኮፍ ከነብለካ ኢና ከመኻ ሙስሊምነት ለቑመፅመፅ ዝበሃል ፖለቲካ ብሕጂ ኣብ ኤርትራውያን ኣይነሳስን ኢና ይፍቶ ይፅላእ ዝኾነ ሰብ በባዓቑምና ተንኮደ ዝግባእና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ይዕበይ ይንኣስ ዝኾነ ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራውያን ወደባ ዝመስረቶ ክኸውን ኣለዎ ይዕበይ ይንኣስ ዝኾነ ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራውያን ወደባት ኤርትራዊ ዝመርሖ ክኸውን ኣለዎ ፈቲኻ ፀሊኢኻ እዚኣ ክትኣትዋኻ ኩልኻ ነዚኣ ክትዕንቅፍ ትሓስብ ከዓኒ ክሳብ ብሂወት ክንተኣታቶ ኢና እኹልቶም መክሮ እዩ በዓሊ ኢሳያስ ኣውሪዶምልና ዘለዉ ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ እዚ ምባልና ንተጋሩ ምፅላእ ንህዝቢ ሱዳን ምፅላእ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምፅላእ ንህዝቢ ጅቡቲ ምፅላእ ዝርዳእኩም እልፊ ዛዕጋፍ ንዛዕጋፍ ኣለኹም ፈዛዝ ንፈዛዝ ከመይ ጌርካ እዚ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ምፅላእ እዩ ትግራይ ክንደይ ጀጋኑ ደቂ ትግራይ ደቀባት ተጋሩ ዝዋደቑላ ኣለዋ ሕልክስክስ ኣይትበሉ ትግራይ ደቀባት ተጋሩ ንሪሞም ዝዋደቑ ጀጋኑ ህዝቢ ኣለዋ ናይ ባዕልኻ ዘይማዕራረኻስ እዚ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ፅልኢ እዩ ከምኡ ይትበል ሎቕማፅ ሓሳዊ ሎቕማፃት ንስኹም ናብ ተጋሩ ቀሪብኩም ክትብትንዎም ከተፍርስዎም ክትዘራርግዎም እንተዘይኮንኩም ኤርትራውያን ናብ ተጋሩ ሕልክስክስ ኢልኩምሲ ትምልእሎም ነገር የለን ተጋሩ ጀጋኑ ህዝቢ እዮም 360 ዲግሪ ተዓፅዮም ንሪሞም ዝዋደቑ ጀጋኑ ህዝቢ እዮም ሕጂ ደቀባ ስለ ዝበልኩምሲ ፅልእና ተጋሩ ማለት እዩ ሎቕማፅ ሓሳዊ ገዛኻ ዘየፅረኻ ተዓቕሚ ስለ ዘለካ ብዛዕባ ተጋሩ ክትሓስብን ክትሓልን ትግራይ ተጋሩ ጀጋኑ ህዝቢ ኣለዋ ኣብ ጢመት ንሪሞም ዝዋደቑ 360 ዲግሪ ተዓፅያ ትግራይ ብመሬትን ብሰማይን ቦምባታት እንዳዓለቦም ከሎ ሚኒቕ ዘይብሉ ንሪሞም ዝዋደቑ ደቀባት ትግራይ ኣለዋ ንትግራይ መን ሓላይ ጌርካ ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ሕልክስክስ ትብል ትግራይ ወናታት ኣለዋ ጀጋኑ ደቀባት ትግራይ ኣለዋ ንትግራይ ስለዚ ሕልክስክስ ገዲፍካ
جيجنا ودبات إرترا هونكا إرترا حسبك أصريا بدحرو مس حزب تግራይ سلام كتنبرخا تግራይ بدقبات تغارو تمرح إرترا بدقبات إرترا تمرح بدحرو حزب إرتران حزب تግራይنسي تحققفنا أب حدا معدهم نبلع أب حنت نقدخ ندقس شجر زبحال يبلنا حزب خم حزب صل زبحال يبلنا نزخلت حزبي حوز أقدلو زلو كابتن نابتن سجيرهم سلطان قويهم كيفلطوا زرحو بوليتيكا جن بحج عين تقومون لنا كم زي بعد أساس بوليتيكا سي على إرترا عين فقدنا كيروس كاني كم أساس سلطان قوي خاب حجي زخونة من قصقاتنا إرترا وان كتمرح عين فقدل كنا عين فقدل كنا بتزقب باكا جن على إرترا توليد كعبي خاخا خلاص مس حزب إرترا مسلات عدلات كتركب قدناتي كم اسياس سلطان قويخا من قصاص مسرات وهيني جنبار فطارو خيني الكا جن ايسرحني بحجي ايسرحني نهوت كحليلا كيروس اين فقدنا نغركم علينا سوماينا ميتاويت ارتاون ز حساب زي وستي بوحد مخنياتو سلمنتايو سبناكم اتيزولا سلمنتاي تبع حجرنا قاطيم زولا شجري بيكون مسي حزب إرترا قداي زخون لو كيرس نبعلو كوخاب تقدايو قلنا بتقداي زودقنا بحجسي أبز توليدي كابز مسي أبز عبيه ندابلكا قالسي إرتراويان كتمسرت قالسي إرتراويان كتمرح أي جزئيني بحجي أي جزئيني زي بزيك العالم كسرح له كزرب له كم عينت حساب صلئين حزب تግራይ أي تردؤዎ ننغركم كلنا بالزربا زيسي بقى دماوصينا تمحوات صلئين حزب تግራይ أيكونن صلئي نحزب السودان وزته أيكونن نغركم كلنا تግራይ سي دقبا جغانو لوا نتግራይ سي زوادقلا لذي حالاي هاجركا زي كونكاس حالاي تجارو مسيلكا نسأل ان تجارو ماليتي زحمزو قلمل من كونكا لعلنا فتاو حزب تግራይ كونكا هتقرب تدلي ناو لقمص بحجي يسرحني بحجي لقمص يسرحني حزب إرتران حزب تግራይ شجر زبحال يبلون نحزب إرتران نحزب تግራይን شجر زفطرلو زلو كابتن نابتن نطيرم كيدم سلطان قويم نسلطانهم كبلو انتاينتهم كيفلطو كحبؤ بأسن صلئن زفطرو زلو كونيليوم يم سلازي نزون كونيليوم صلئن بأسن زفطرو انتاينتهم كيفلطو زكايدو صراح بحج عين فقدن تግራይ دقبات تغارينكم مرحوا زلوكم إرترا دقبات إرتراينكم مرحوا زلوكم اوكي اب إرتراو خنكا اب تግራይ كدكا كم دس بلكا تنبر تخلخا كم دس بلكا اب احدكا جن انتغارو اما اتاليلكا سلطان حيسكا جن حزبي تግራይ كترقصو تصاوتلو بحجي اي فقدنا بزلنا كاب تግራይ مصيخان إرترا خاني اب إرترا هم دس بلكا تنبر تخلخا مس حزبي إرترا دس بلكا سلطان قويخا اتاليلكا نحزبي إرترا تمرحون كترقصون جن بحجسي اين فقدن بقى حزبي إرترا حزب تግራይ نز ነገር زي خسرحلو زلوو ازي مبالكا نوحسنات نغلتي حزب دعنبر صلئن خلتي حزبي أيكونن بتخكل كردانا خلالو تግራይ دقبات تغارو إنان مرحان تبولو جغانو إرترا دقبات إرترا إنان مرحا تبولو جغانو ازي مبالكا صلئن يزخون السبا يكونن
ሕጊ ምስ ገበርካ ቋም ምስ ገበርካ ሽዑ በቲ ቁዋም በቲ ሕጊ ካፕትን ዝመጽእ ክመርሓካ ኣብኡ ተወሊዱ ዝዓበ ክመርሕ ሽግር የብሉን ብድሕሪኡ ማለት እዩ ክሳብ ኣብኡ ትበጽሕ ግን ነቲ መንገዲ ክጸርጎ እንድሕር ኮንካ ኣዝዩ ንጹርን ጽፉፍን ሓሳብን ሒዝካ ኢኻ ነቲ ነገር ትዕወተሉ ስለዚ እቲ ነገር እዚ ምዃኑ ክርዳኣና ኣለዎ እቲ ደቂ ኣባት ዶ ኤርትራን ተጋሩን ዶ ወዘተ ምባልሲ ኣነ ብከምዚ ተረድየ ነቲ ነገር ዝዛረበሉ ክብል ስለ ደለኹ እየ ኣብዚ ኣልዕልየ ዘለኹ ማለት እዩ ኪሮስ እውን በዛ ግንባር ኢሉ ዘካየዳ ወዘተ ንስልጣን ድዩ ንገንዘብ ኢሉ ዘካየዶ ንሱ የዛርብ ዘሎ እምበር ካልኡ ወላ ሓንቲ ኪሮስ ወላ ሓንቲ ንፉዕ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበ ሰራዊት ነይሩ ዝኣኽሎ እውን ኣብ ግንባራት ወታደር ከም ዝነበረ ፈልጥ ኣብ ግንባር ኣትዩ ኣያትዎን ኣይፈልጥን ግን ክንደይ ጀጋኑ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ በዓል ወትካቦ ኣብ ግንባራት ከላሽኖምን ክራሮምን ሒዞም ዝራጋርጉ ዝነበሩ በዓል ወትካቦ ማለት ዮሃንስ ትካቦ ሕጂ እውን ኣብ ደንበ ፍትሒ ብጅግንነት ንፍትሕን ለውጥን ዝሰርሕ ዘሎ ወትካቦ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ባንዴራ ናይ ትግራይ ምሰንበልበልኩም እንታይ ኢልኩም ወትካቦ ኣውርድዋ ኢልኩም ባንዴራ ሆማን በልብሉ ኢልኩም ወትካቦ ወደባት ይጅናይ በታ ኣተሓሳስቡ ብጅግንነት ዝኸይድ ወላ እውን ተሓቅንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ገለ ሰባት ትውልድኻ ኣብ ትግራይ ኣሎ ትውልድኻ ገለዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ገለገለ እውን ዝብሉ ሰባት ስለሰማዕኹ ማለት እዩ ግን ኦኬ ወዲ ትካቦ ዮሃንስ ትካቦ ኣብ ሰራዊት ከሎ ክራሩን ከላሽኑን ሒዙ ኣብቲ ጽንኩር ግዜ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለ ጅግና እዩ ኦኬ ኣብ ደንበ ፍትሒ መጺኸ በቃ ሓሳቡ ቃልሱ ልሳኑ ኤርትራን ካልመል የብላን ንጽርቲ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ባንዴራ ትግራይ ሒዝኩም ጢልጢል ክትብሉ ምስፈተንኩም ኣውርድዋ ኢልኩም ወትካቦ ኣውርድዋ ብዙ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ባንዴራ ኤርትራ ኣንበልብሉ ኢልኩም ጅግና እዩ ወትካቦ ሕጂ ወደባት ክትብል ከለኻሲ ነቶም ክትሓዙ ዝግብኦም ሰባት ክንሕዞም ስለ ደለና እምበር ንከም በዓል ወትካቦ ጀጋኑ ሰባት ንምትንካፍ ኣይኮነን ካልኦት እውን ኣለኹም ክንደይ ጀጋኑ ነቶም ጅራይዎ ወትካቦ ጅግና ይንብሎ ኣለና ምሽ ከም ሰቡ በቃ ተረጊጽ ነብር ኣሎ ዝሓሳብ ናይ ኪሮስ ወትካቦ ይሰማዓሉ ኣይሰማዓሉ ርግፀኛ ያነ ኣይሰማዓሉኒ ናይ በዓል ክሻምሻ እሳያስ ሓሳብ ወትካቦ ሰማዓሉ ኣይሰማዓሉ ስለዚ ይሰማዓሉ እንዲ ዝቋወም ዘሎ ነታ ክኸዳ ዝግብኦ ከዓኒ ብትክክል ይኸዳ ማለት እዩ ወትካቦ እንዳዓቕሙ ዘለዎ ክራ ዘዝሓዘ ፖለቲካ ክሰርሕ ክራ ዘዝሓዘ ምንቅስቃስ ክመርሕ ክራ ዘዝኽኣለ ግንባር ክምስርት እንድሕር ኮይኑሲ ቀዳማይ ወትካቦ ምገበሮ ንዚ ጉዳይ እዚ ልዕሊ ወትካቦ ዝፍቶ ስነ ጥበባዊ ኣሎ ድዩ ስነ ጥበብ ልዕሊ ወትካቦ ዓቕሙ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ድዩ ግን ወትካቦ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ኣይንበረሉን ምክንያቱ ንኩሉ ርእዩ መዚኑ ስለ ዝኸይድ ብጥንቃቐ እዩ ዝኸዶ ብጥንቃቐ ወላ ሕጂ ብበዓል መን ሓሪቕና ብበዓል መን ነዚ ጉዳይ እዚ ንዛረበሉ ዘለና በዓል ወትካቦ ፅቡቅ ጌረ እዮም ዝፈልጥዎ ንዖም ፀሊእና ወይ ነቶም ቁንዓት ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ፀሊእና ዘይኮና ንዛረቦ ዘለና ትስግኣት ግን በዓል እስያስ ዝፈጠርዎ እዩ ሕጂ ኦኬ ሕጂ እቶም ኣብ ኤርትራ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ገለገለ ሰባት ረኣይኒ ደልፈፅፈፅ ኣይደልኒ ስነ ስርዓት ጌርኩም ከም በዓል ወዲ ትካቦ ምስ ህዝብኹም ሰርሑት ክእሉ ኣለኩም ትቀንዲ ነገር ግን ዞም ሰባት እዚኦም ዝመርሕዎ ምንቅስቃስ ዝመርሕዎ ውዳበን ጥርናፈን ክትቆርቦ ይብልካን እናት የምርገፂ
ምክንያቱ እንታይ ያለው መሲልኩም ኣብዚ ንጹር ነገር ክርዳእና ዘሎ ካልማለም ንግደፎ ውፎይ ክንደይ ምንቅስቃሳት በፂሒሎ ክንደይ ምንቅስቃስ ከዓ ዕኒን በቲኑን ኣሎ ኣነ ትገርመኒ ሓደ ነገር ኣሎ ውፎይሲ ነዚ መንእሰይ ሓፂቡ ወይ ነዚ መንእሰይ ኣፅሪ ወይ እናበልካ ከዓ ብዙሕ ዘረባ ስማዕ ከም ውፉይ ነዚ መንእሰይ ሓንጎሉ ዘርሰሖ ሰብ የለን ከም ምንቅስቃስ ውን ብደረጃ ጥርናፍን ምንቅስቃስ ከም ብሩህ መጻኢ ነዚ ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያን ዝዕነዎ ዝተፃወተሉ የለን ስለምንታይ ኢናኹም ዘለና ኣብ ምንታይ ይፈላለ ኣሎ እዚ ደንበ ፍትሒ ኣብ ምንታይ ዝፈላለ ዘሎ ስለምንታይ ፈልከት ክብል ዘይከኣለ ህዝቢ ዘይቅበሎ ስነ ሓሳብ ተላዒሉ ብሰንኪ መን ብሰንኪ ብሩህ መጻኢ ብሰንኪ በዓል ውፉይ ማለት እዩ ንስዋኣት ምፅራፍ ንስንኩላን ምፅራፍ ንደደቢት ናይ ጅግንነት እንዳበልካ ንሳሕል ናይ ሽፍትነት ሳሕል ደቂ ህዝቢ ዝተዋደቁሉ እዩ ከመይ ጌርካ ንእስያት ጥራሕ ትህበለካ ከመይ ጌርካ በቲ ሓደ ናይ ደደቢት ነጀጋኑ ትብሎ በቲ ሓደ ሰውራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሽፍትነት ትብሎ ብሰንኪ መን እዩ ሕጂ ብሰንኪ ብሩህ መጻኢ ብሰንኪ በዓል ውፉይ እዚ ደንበ ፍትሒ እዕንዮሞም ማለት እዩ ስለዚ ውፉይ ኣፅሪዩና ውፉይ አንቅሕና ትብሉ ሰባስ ኣደንቂርኩም ኣቶም ህዝቢ ክርዳእኩም ከላ ኣለዎ ኣደንቂርኩም ውፉይ አንቅሕና ትብሉ ሰባሲ ኣደንቂርኩም እዩ እንታይ እንቅሕካ ሓደ ብሓደ እስክግለፆ እንታይ እንቅሕካ እንታይ ምሂረካ ቶም አንቅሕና ውፉይ አንቅሕና ትብሉ ዘለኹም እንታይ እዩ አንቅሕኩም ኣደንቂርኩም ኣደንቂርኩም ተፃረፍቲ ጥራሕ ገይርኩም ሓሳብ ዘይትፃወሩ በቃ ቻለንጅስ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ብጀይካ ብፀርፊ ብዓቕምታት ወላ ሓንቲ ፈልከት ክትብሉ ዘይትኽእሉ ሰባት ገይሩ ሰሪሕኩም እዚ ሕጂ ዕኒካ እዩ ዝበሃል ታሃኒፀ ክትብል ንድሕሪ ኮንካ ሓሳብ ትፃወር ሰብ ሓሳብ ተመንጩ ሰብ ትኮን ኣለካ ኦኬ ዘለዓልካዮ ስነ ሓሳብ ዘለዓልካዮ ምንቅስቃስ ከኣነይ ምስ ህዝብኻ ዘራኸብ እምበር ምስ ህዝብኻ ዘራሕሕቕን ዘፈላለን ክኸውን የብሉን ንህዝቢ ኤርትራስ ምስ ህዝባዊ ግንባር ከነፋትሖ ኣለና እዮም ዝብሉ እንታይ ማለት እዩ ምስ ህዝባዊ ግንባር ከነፋትሖ ኢና ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር እዩ ባዕሉ ጀብሃ እዩ ባዕሉ ኩሉ ነገር እዩ ካበይ ዝመፁ ድዮም ቶም ህዝባዊ ግንባር ትብሎም ዘለኹም ካበይ ዝመፁ እዮም ቶም ጀብሃ ካበይ ዝመፁ እዮም ቶም ካልእ ምንቅስቃሳት ኩለን ነገራት ማለት ትካላት ህዝቢ ኤርትራ እኮ እዩ እቲ ናይ ጀብሃ ድዩ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ድዩ እቲ ናይ ገለ ድዩ ናይ ገለሲ ትካላት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ግን እቲ ትካላት ውልቀ ሰባት ኣትዮም ይጨውይዎ ስለ ዘለዉ እዩ ዘዛርብ ዘለኮ ወላ ዝህግደፍ እንኮ ኣብ 1994 ክምስርትዎ ከለዉ 74 ተጋደልቲ ላዕሎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ እዮም መስሪቶም ደቂ ህዝቢ ኤርትራ እኳ እዮም ንሶም ግና መወዳእቱ ውልቀ ሰብ ጨውይዎ ስያስ ዝበሃል ጋኒን ማለት እዩ ብሕግን ሕጋውነትን ምስ ህገጋር መንግስቲ ገይሩ ነይሩ ተዝኾን ዝህግደፍ በቃ ትካል ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ መረጋገፀ ማለት እዩ ሕጂ ግን ስያስ ስለ ዝጨወዮ ትህግደፍ ዋላ ትህግደፍ ትካል ማለት እዩ ስያስ ስለ ዝጨወዮ ናይ ውልቆ ስለ ዝገበሮ ግን ካብ ትካል ህዝቢ ወፂዩ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ በዓል ውፉይን እኮ ደቂ ህዝቢ ኤርትራ እኳ እዮም ኣሕዋትና እኳ እዮም ኩሎም ግን ከምዚ ናይ ኢሳያስ ባህሪ ሒዞም ነቲ ትካል ግሎባል ብርጌድ ሓመዱ እዕንየሞ ነቲ ብርጌድ ሓመዱ ብዙሕ ሓደጋ ፈፂሞምሉ ብቆፂልካ ነቲ ደንበ ፍትሒ ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ሽግር ፈጢሮምልና ከምዚ ናይ ኢሳያስ ባህሪ ካብ ሕግን ሕጋውነትን ሃዲሞም ውልቃዊ ዝና ውልቃዊ ረብሓታት ኣዛይዶም ሽግር ንስኡ ኮይኑ ዘሎ እምበር
أحواتنا كوين أحواتنا إرتراي تملكتكم منا ويقل ولا قل كنا نبلهم زلنا بحجون تتنقوا لهم نبل زلنا سي تحسابومي بقى منفسهم معنا وطرح وينو معنا خالق كل نجر بقى أسئلك ودقنا يتحساسوا اللوهم كم حكى أنا بزيك العالم وفي بوليتيكينيا يكونن دفو بزعبا بعد كيروس قليل كهت زارب كده وفهمني وفي سي بوليتيكينيا يكونن ها أبتقرأي كويدون تايلو سبع المدين زقبرة مالتهم إزي برجرنا حمودو زتوادو قولن زتقاتلون سي نتقارون نتقراين زتخفل إلوه إزي بوليتيكا دي حواتي كردعنا زلوه صلي يكونن ززاربنا زلو بوليتيكا يكونن برجرنا حمودو سي تقامين دقافين تباهيلو مسحواتي تقاتيلو زلو اتنى مقتال حواتس نتقارون نسدناويان نكتبلا كمي جيركا خمسة عينت ردي زلوهم بوليتيكينيات كتبلهم كنزة عينتات حساسبا زلوهم هزبو مروحي كان غني متمصاب أيكوني بوفي بوليتيكينيا أيكونا قال سباسي نجم بلاقني نوفين أودا ديركم تزاربو نو ولا بوليتيكا وفي كندي جون بلاك عقمي يبلون قال سبات هيرداكم نتي بجون بلاك سلز صارف قال حريقو قال سلز خيدن بر التردئتات نا جون بلاكن نا يوفيننا بوليتيكا ببينين وفي كندي جون بلاك عقمي يبلون إذن تعففت نجارات ناي من الندين ناي تاريخ دين ناي لقلاو الندين قال ناي جون بلاك فتشوان كند زيات حتى التخصص يقولون جون بلاك من النطو قيرو خزارب سمع ما تفضلوا جون بلاك لقلاو النطو بخالق نخالق حليفونا مسكالق ستايكوينو ككايدن سمعهم لتفضلوا بتاريخين بهزبين أي درادرني يزبل جون كل جزء تمين نسي تاريخ الكا من النت الكا كبرتات هزمن هاجرين تمين نجري يا وفوي الجسي زعبا حمد إدريس عوات زبلو سمعنا هنا حمد إدريس عواتسي عب مسجد مبرع بتاريخ سئين نايلو تايز قبل زول هجر أيوه أب حيمانوتات انتاي قبرالو مالتي زي بوليتيكا يكونن كم زي بمفلهات تقبر نحرخوانكا أب هزبي بوليتيكا يكونن بوليتيكينيا تولا نايك أتسالي زئمت هزبو زعرق كريستيان دي مسلم بحادة زساتف بحادة زوحس بايتا زفتري بوليتيكينيا زبال انبار ام مسجدين عبركت ابي بتكريستيان دا اتوي مسلمين كريستيان زرحاحق بوليتيكينيا ايكونن كمزي برجن حمدو تقاوم تندقفتن تباهيلهم دقبات إرترا وإرتاويان بحفشة زتوادو قلو زتقاتلو دمم زتفاسسلو نتقارو نتقراين لنعينا كيف لنا يخبها الكله كم يلكم تقبلوه أنا كم أنا بواقع هزبي إرترا نمانم هزبي تحليل أيكلني بواقع هزبي إرترا سي إن هزب السودان كحليل يكلني بواقع هزبي إرترا نهزب التقراي كحليلو أيكلني نزخون هزبي بواقع هزبي إرترا سي زحليل هزبي يلن كحليل أيكلني بفتصم أنا إرتراوي كم حد إرتراوي ربحاتات هزبي إرترا يزقدم كم كلاي هزب التقراي كقدم خل هزب السودان كسعب خل هزب خل العفار كسعب خل
وزته وزته سلازي حدا تجراواي ون حدا تجراواي كم زعنا زبلا زلوخو نهزب تجراين نتجراين قديمة السرح انت بلا جقنا يزبلاني قصلو هزب خادعة سحدو زي بالكال من دو كبللو تجراي كاد عن سحدو زي بالكال من دو كبللا يزبلو بكا هجي دق أباس لزبالكم سلقنا هزب تجراي لكم قال ملي وشلخات كم يكونم وشلخلا قدوفو وشلخلخ قدوفو جيت تي كل الزارب زلو خوجي نزيم زملكات نزيم ملكات خاله تي وشلخلخ نقول لها بقول لهم تم وشلخات قدوفو حدا نقر كاس معنا ابزلين انهاسي سياسي ابكال حجرات ناتقمتكم سي سياس ودبات يكونكم من إلكم تزاربلو قلقل زبلو فسفاس نفسفاس كأخزارو سمعيناهم أبزخونة حاجر ستيزن يهلوكا حدا يهلوكا أبتقود أبتحاجر زيغت الجبن نحرفسين كان أبتا موقع العدخة هاترس حسب زي أون كده مقالة أوار حتى زاريب الله أمريكاو سيتيزن هلوكا إنجليزاو سيتيزن هلوكا جرمناو سيتيزن هلوكا أبت هاجر تنسخا زغبر كايو جبن زو سقوق ندحر كوينو نابتا مبوقل هاجر كاها تطرز تقحف تسقوق كندي سمالاويان زتسقوق لو سيتيزن زغبرو بصحة هاجرات أنا حدا نيجيراوي لو بعد إنجليز سيتيزن زنبرو حدا عاركو زعل لنا مالتي نتسب أيفلطوني قلنا تعاركو أقطام حدا بوتان نفالت نيرنا اعلي لني تسوقيقو نيجيريا تسوقيقو بخمئي تاس مس إسياس راهيبو قاردنا إسياس اللو بشحن $500 مثلني قاردنا إسياس كم زولو نجيرن تعاركو نزياون كين مقال أوانات تزاريب اللان يري ذاتو أبي فيسبوكون شرزو لكو حساب نيرا هذا حساب زي أمالتي سيتيزن يعد إنجليز نيرو كابز هاجر ذا سقوق جبن سلزفت سامي تسوقيقو نيجيرو تسوقيقو كاب نيجيريا ها غاردنا إسياس أفوركي أب إرترالو بشحن $500 دقالة ورحوي دوما زخفل دولار مالتي سراويت إرترا 600 تخفل نسوغي شحن $500 خفل نزي أون بخمسة عينت تزاريب اللان قال أوانات مالتي سلكاي كنا دقبات نبلز لنا سلكاي كنا إيرتراسي بدقبات حاسي بحصر اللوا نبلز لنا سلكاي كنا نابنت حاد سراويت إيرترا ودبات بشح بشدش ميتي بشوعة ميتي نعفا خفلالو كاكال خد نيجيريا أمسيها كم زود زعل خبلو صنحو غاني بشحن $500 خفلو ورق إيرترا ناشتكا 35 عامت قوامي بلكا حقي بلكا مريجاي بلكا سياس كشام الشعب لعلى تأكيبات تصاوت الكان تليا قدناتيو تلعو لقالسي ودبات الكهات اللعال قدناتي نزي تردع خان دكرنا هنردع كاينا مساخا مسلوي لي نابلكا جنب حجي زغصل يلن كومي يخون زلوه ازي
ኣብ ኤርትራን ዝዓበዩ ጽልኢ ኣይኮነን እዚ ጽልእን ህዝቢ ሱዳን ጽልእን ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ክርዳእና ኣለዎ እዚ ድንቁርና እዚ እዚ ድሕረት እዚ ይኸዓኒ ኣብዚ ኩሉ ሽግር ኣውዲቑና ዘሎ ስለዚ እዚ ስራሓሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ነገር ተሰሪሕሉ ካይተዓወትካ ረህዋ የለን ሰላም የለን ኣብ ሃገርካ ቀሲንካ መንባር የለን ነዚ ነገር እዚ ንሕተዓዊትካ ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ተሓዋኢፍካ ብሰላም መንባር ኣሎ ምስ ህዝቢ ሱዳን ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ወዘተ ምስ ኩሉ ህዝብታት ሰላም ክትነብርካ ሽግር የብልናን ኤርትራውያን ተጋሩን ባፅዕና ኺና ብሓደ ኣብቲ ባሕርና ክንሕንብስ ኢና ኤርትራ ብደቀባ ስለ ዝተመርሐት ወይ ሓደ ነገር ይሰራሕ ገበር ስለ ዝበልካ ነቲ ነገር ምፅፋፍ ዳ እምበር ጽልኢ ናይ ተጋሩ ኣይኮነን ጽልኢ ናይ ተጋሩ ይኮነን ኣነ ከም ኣነ ኣብታ ናይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ጥራሕ ተጋሩ ክትንኩፉ የብሎም እምበር ኪነው ንህዝቢ ትግራይ ከማይ ዘፍቅሮም ሰብ የለን እሞ ንኽሓዱ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ንዝቐፅል ጉዕዘ እውን ዝኾነ ሰብ ክሪኦ እዩ ጽልኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ንዓይ ዘዛርበኒ ዘሎ ዝኸምዚ ነገራት እዩ ሕጂ ገለ ሰባት ተሓዋውስኹም ከምዚ ናይ በዓል ተስፋፅን ገለገለ ዘልዕልዎ ከዓ ተሓወሰኩም እዩ ንሱ በበይኒ በዓል ተስፋፅን ግደፍ ከምዚ ናይ ዘማ ውራጃ ገለገለ ዝብሉ ዘለኹም እዩ ወላሓንቲ ካብ በዓል ተስፋፅን ዝኾነ ነገር ማለት ድኻሚ ወላሓንቲ ብዛዕባ ምዝራብ ምና ገዳሲ ይኮነን ስለዚ እቲ ነገር ብሕጂ ንብዙሕ ነገር ወላ ምስ ተጋሩ ነካይዶ ተኸባቢርካ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ነገር እዚ ንሕድ ሓሊፍካ እኮ ኣነ ወላ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኤርትራውን ክልል ዓፋርን ሓንቲ ሃገር ጌርናሲ ኣነ ደስ ዝብለኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ዘም ብሄራት ኤርትራሲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብብሄራት ንራኸብ ኢና ምስ ክልል ዓፋር ብብሄራት ንራኸብ ኢና ብብዙሕ ነገር ማለት ስለዚ ኣነ ከማንሲ ትግራይን ክልል ዓፋርንስ ኣካል ኤርትራ ገይረ ዝርየን ኣካል ኤርትራ ዝርየን ግን ነቲ ነገርት እዩ ነቲ ሰላምቲ ነቲ ቀሳኔት እዩ ነቲ ናይ ሓባር ህይወት ሰለስተ ህዝቢ ይፍላይ ሩፍ ክብል ንሕር ኮይኑ ግን ተንኮለኛታት ከም በዓል ኢሳያስ ክጓሓፉ ክእሉ ኣለዎም ሰላም ዘሪጎም ጽልኢ ዘሳስዩ ማለት እዩ ኦኬ ተነገርሲ ብትኽክል ክንሪኦ ኣለና ክብል ስለ ዘለኹ እዩ እታ ኣርእስቲ ሓካሓሽ ብዙሕ እየ ዝተሓዋወስ ዘሎ ግን ድሓንቲ ነቲ ነገር ንኩሉ ትንክፍ ከተብሎ ኣይፅላእኒ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ጥራሕ ንስኻ ከመይ ትርድኦ ብዛዕባ ደቀባት ኢልካ ክዛረብ ከለኻ ንዓኣ ከመይ ትርዳኣ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ብሕጂ ክንጥንቀቐሎም ኣለና ክንብል ከለና ንዓኣ ብኸመይ ንረዳኣ እጅቲ ሓሳብ ሓዊስካ ምዝራብ ዘይኮነ ትፀገም ነተን ነገራት ከመይ ትርድአን እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ከም ኣሕዋትና እዮም እጂ ዘካይድዎ ከይዲ ግን ነዚ ደንበ ፍትሒ እዕናዊ እዩ በታኒ እዩ ዝዕውት ነገር ኣይኮነና ተሓሳስቦም ናካይድኦምን ብሕጂ ጥራሕ ኣይኮንና ንፈርዶም ዘለና በዓል ውፉይሲ ኣመፃፃኣ ኣለዎም ካብ ምንቅስቃስ ናብ ምንቅስቃስ እንዳበተኑ እንዳነጠሩ ዝመፁ ሰባት እዮም ነቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ልክዕ ቃልስታቶምን ሕቶታቶምን ኣብ ኢሳያስን ጉጅሉን ህግደፍን ክንዲ ዝኸውን ካብ መጀመርታ ክሳብ ሕጂ ክእረምሉ ዘይከኣሉ ማለት እዩ እንታይ እናበሉ ፀኒሖም ብፍላይ እቲ ምንቅስቃስ ብሩህ መፃኢ ዝብልዎ ብፍሎም ካብታ ብሩህ መፃኢ ዝኣተዉ ሰባት ዝዛረብዎ ይፈልጡን እዮም ኣም ሶሪ ኣነ ማለት ነገራት ክንእረመሉ ንድሕር ኮይና ብትኽክል ኢና ንዛረበሉ ዘለና ሙስሊምነት ምስካፍ ገለገለ ክጠቕመና ይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ጌጋታት ኣሎ ንብሎ ዘለና
ክንዛረበሉ ክንቀል ኣለና ብደረጃ ምንቅስቃስ ብደረጃ ጥርናፈታት ብደረጃ ውልቀ ሰባት ጌጋ ኣሎ ዝበሃል ክንዛረበሉ ክንቀል ኣለና ምዝራብ ማለት ከዓ ምትእርራሚ ብሕጂ ክጠቅመና ኣይክእልኒ እዚ ርዲኢት ናይ በዓል ብሩህ መጻኢ ስነ ሓሳብ ናይ በዓል ብሩህ መጻኢ ናይ በዓል ውፉይ ናይ በዓል የናስ ወሲካ ናይ በዓል ኣማኒኤል ዓለም ወዘተ ወዘተ ኩሎም ኣብኡ ዘሎ ብሓፂሩ ናይ በዓል ማይክ ፍሪ ኩሎም እዚኦም ሓሳቦም ክሳብ ሕጂ ክኸድዎ ዝፅንሑ ክእረምሉ እዩ ዘለዎም ንህዝቢ ኤርትራ ኣይኮውኒ ተሓሳብቲ እዩ ዝያዳ ንእስያስ ዝጠቅም ስለምንታይ ዝያዳ ንእስያስ ዝጠቅም ንብሎ ኣለና ምስ ታሪክ ድበኣዝ ንሕርኾንካ ምስ ሕሉፍ ቃልስን ሰውራን ትበኣዝ ንሕርኾንካ እዚ ኩሉ ትካላት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ መለሊኽ ስጎሙ ክሳብ ደቁ ዝኸፈለሉ ጀብኡ በሎ ህዝባዊ ግንባር በሎ ስለዚ ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ወናታቱ ህዝቢ ኤርትራ ይዋንኡ ክርዳእና ክእል ኣለዎ ናይ ስዋዕቱ ናይ ታሪኹ ናይ ስንኮላሉ ናይ ድፋዑ ናይ ጀብኡ ናይ ህዝባዊ ግንባሩ ናይ ኩሉ ነገርሲ ውልቀ ሰባት ኣይኮኑን ዋናታቱ ህዝቢ ኤርትራ ይዋንኡ ውልቀ ሰብ ተነፊዑ ተቆፅሎ ተሓሚቁ ትጉሕፎ ስለዚ በዓል ኢሳያስ ካብ ውልቀ ሰባት እዮም ይጓሓፉ በቲ ትካል ህዝቢ ኤርትራ ክፃወቱ የበሎምን ህዝቢ ኤርትራ ደቁ ዝኸፈለሉ ጥሪቱ ዝኸፈለሉ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ጀብህኡ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ደቂ ህዝቢ ዝተዋደቁሉ እዩ ጅቲ ነገር ብከምዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ተቐንዲ ነገር ክንጉደሰሉ ዘለና በዞም ሰባት እዚኦም ብሕጂ ዝኾነ ሰብ ከይታለል ምዚኦም ኮንካ ፖለቲካ ክሰርሕ ኣይትኽእልናሃ ምዚኦም ኮንካ ምንቅስቃስ ክትገብር ኣይትኽእልናሃ ምዚኦም ኮንካ ውዳበ ክትገብር ኣይትኽእልናሃ ምዚኦም ኮንካ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ኣይትኽእልናሃ ዘን ዝብለን ዘለኹ ብምውለን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተራእየን ኢትዮጵያውያን ከዓ ይዛረቡለን ኣለዉ ሽንፍላ እዮም ኢሎሞም ሽንፍላ ወላ ሓንቲ ሽንፍላ እዮም ብጀካ ደቂ ኣንስትዮን መስተን ካብዚ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ፈልከት ዝብሉ ኣይኮኑን ኢሎሞም ኢልናዮም ናኮ እዚ ትግንባር ዘሎ ትብሎ ዘለኹም ታዕሊም የብሉ ሰራዊት የብሉ ኣሃዱታት የብሉ ጋንታታት የብሉ መሳርዕ የብሉ ዝኾነ ነገር የብሉን ቁጠባን ዕጥቅን ስንቅን የብሉ ኩሉ ነገር የብሉ ስኢልካ እዩ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ባር ዝረብ ዘሎ ዘረባ እዩ ካብ መጀመርታ ኣነ እንታይ ኢለኩም እዞም ሰባት እዚኦም ቃልሲ ክመርሑ ይክእሉን እዮም ክመርሑ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ውፉይ ካብ ነዊሕ እንዳመዘንኮ መፅያነ ኪሮስ እውን ከምኡ ክሳብ ካብ ዛላንበሳ ክሳብ ባፅዕ كيد بتقابلوا ورقت ناي أبز زربازي ناي كرس حق سنة صرقيا خازوس دا كانيرو كاب صرحة زي أنا أثناء أنت لومنا هراين بلوم سنعافي أتو سنعافينا أثناء أنت لومنا هراين بلوم دا كم حارس سجنيتي وزته عدقيح زي كله جندع نفاسي صرقيا كساب قحتي لاي كاب قحتي لاي باصع مسانا مسكودو سياس مس تعودنا له بدحرو زياناتنا نعملها ندوب نملسوم ايوا زي بوليتيكا ناي كيروس بقى ناي وفيكا بقى حدا بحدا ناي وفي نجار كاثريا تخلخا سلازي كمرحي يكولني بقى كمرحسي ايكولني عقم يبلوم نصر نجار كوي نز جنبار زبلو زلوسي ولا تبي إثيوبيا جنبار ساعوتنا نبل حسابات لنا كال سبات مالك كال حساب نصوبن بتناي إثيوبيا وانزل علو بتبع أبو حمد زل علو جز توزتسي بإثيوبيا جنبار يكون من كساز زخون نسي ني إرتوينا يعوتنا كبزولو أنا حدا جن ولا يعوتنا زول سبات كاني كم بعلي تعمز جونم كله بعد جلوبال برجن حمودو مادتي بعد تعمز جهجسي منجزي إثيوبيا أبتي للاونتنا إيرترا زخون متتاون حزي جيروسي صقم يبلون بإثيوبيا قالسنا كايت شجري يبلون زبلون
ቁምቲ ኮይን ዳጽቡቅ ግን ኢትዮጵያውያን ንኹም ኣይፍቅዱልካን ሲኻ ሓደ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ትኹን ግን ወላ ንዕኡ ኣብ ግሎባል ብርጌና ሓመዱ ኮይኖም ተላዚቦም በቲ ኣመራርሓ ናይ ግሎባል ብርጌና ሓመዱ ኣፍሉጦ ዘለዎ ተን ሃገራት እውን ከኣኒ ምርሕነተን ሰዲደን ኣብ ግሎባል ኩሉ ነገረን ስለ ዘካየዳ ነዚ ግንባር ዝብልዎ ዘለዉ ብኣፍሉጦ ብልዝብ ገይሮም እንተዝኾኑ እኮ ፀገማ እዮም ነበሮን ክገብሩ ዘይምኽኣል እንታይ እቲ ምኽንያት ተልካ ሓደ ዓቕሚ ይብሎምን ክእለት የላን ወወፂኻ ምፅራፍ ክሳድ ክንቆርፅ ኢና ወዘተ ዘይኮይኑ ዓቕሚ የለን ፖለቲካ ዓቕሚ የብሎምን በዓል ውፉይ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ከ እንታይ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ ተፀጋዕ ቅድሚት ውጡጥ ኣይትበል ዓቕሚ ይብልካ ንኻ ትብሎ ዘለካ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ህዝቢ መሪፁ ንቅድሚት የምፅኦ ተመዚኑ ተራእዩ ብረቂቕ ተራእዩ ማለት እዩ ረብሓታት ህዝቢ ዝቐድም ብረብሓሲ ንኣብነት ንተጋሩ ኣነ ሕጂ ከም ሰብ ንተጋሩ ዝሓልየሎም ምኽንያት ኣለኒ ዝሓልየሎም ንተጋሩሲ ደው ዝብለሎም ምኽንያት ኣለኒ ብሓፂሩ ምስ መን ግን ምስ ካልኦት ህዝቢ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ትግራይ ንሕተባይስ ኣነ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ንፅርቱ እኳ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ንሕተባይስኻ ምስ ህዝቢ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ሓደ ትግራዋይ ነዛ ነገር እዚኣ ብኸማ ንሕሰል ይል ሓቁ ተትኽክል ንሰያ ሕጂ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ሕጂ ብብዙሕ ነገርና ንርኢ ንተጋሩ ከተፍቱ ኢልካ ተጋሩ ኢሎምኹም እዮም ኣይተባእስዎም ንተጋሩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተጋሩ ናይ ባዕልኹም ቀዳምነት ንህዝብኹም ኩኑ ብፖለቲካ ሁን ብምርዳእ ሁን ብስኒት ይኹን ብምትሕልላይ ይኹን ብኩሉ ነገር ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ቀዳምነት ባዕልኹም ንባዕልኹም ኩኑ ካብኡ ንዓና እንተሓለኹምና ንዓና እንተሓገዝኩምና ፅቡቕ ንሕና ቀዳምነት ከም ተጋሩ ንባዕልና ኮይና ንዓኹም ክንሓልየልኩም ንዓኹም ክንሕግዘኩም ፅቡቕ እዚኣ ተትኽክል ንሰያ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ትግራይን ከዓ እዛ መንገዲ እዚኣ ጥዕና ትፈጥረልና ጨብረቕረቕ ኣብትን ጠብለቕለቕ ኢልካ ዓጀውጀው ግን ኣይጠቅምን ዝኽልተ ህዝቢ ባእሲ ዝፈጥረሉ ዘሎ ክርዳእና ክእል ኣለዎ ዝኾነ ዛዘረባ ከይትነውሓና ገደስን ኮይኑ ከልመዓልቲ ክቐፅላ ክነብስላ ኢና ፅቡቕ ጌርና ናይ ሎሚ ግን ኣብዚ ኣህለኒ ሰሰናይ